Bonjour, Coco Chanel BD vous invite à suivre les cours de français du livret de l'élève parcours de la 6e année de l'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, on va voir une leçon de production de l'écrit, toujours dans l'unité numéro 4, thème santé et hygiène. Donc le but de cette leçon, c'est d'être capable d'écrire un texte explicatif sur la santé et les maladies. يعني نقدروا نكتبوا يا أن التلميذ ولا هذا يقدر يكتب ولا ينتج نص توضيحي عنده علاقة بالصحة والأمراض. Donc je vais lire le texte. Comment se fait la transformation des aliments? D'abord, les aliments que nous mangeons sont écrasés, déchirés et découpés finement par les dents et imbibés de salive. Ensuite, les aliments de petite taille passent à travers l'intestin grêle dans le sang qui les transporte à tous nos organes, où ils donnent de l'énergie. Par exemple, sucre et graisse servent de construction, calcium, protéines permettant de grandir, ou encore de fonctionnement, eau et vitamines. Les aliments insuffisamment découpés, c'est-à-dire non digérés, passent dans le gros intestin, puis sont rejetés forme de sel. Les déchets qui sont rejetés dans le sang par tous nos organes sont filtrés par les reins et se retrouvent dans l'urine. Bref, le corps humain est une vraie machine de transformation des aliments. Donc, on va relire ce texte. Comment se fait la transformation des aliments? يعني كيفاش كدوز التحويل ديال الماكلة اللي كناكلو. D'abord, les aliments que nous mangeons sont écrasés. إذن كيكونوا في سنان كنديرهم في فمنا يعني كنقطعوهم بالسنان ديالنا. Déchirés et découpés. Donc سنان نقطعوهم بهاد القداميين نديكوبيهم بالداس وهذا ياك فينمون باغ لي دون. دونك لي دون هما اللي كيقطعوا الى قطع صغيره جدا. اي ان بيبي من بعد حنا عندنا دون لا بوش كاين عندنا لا ساليف داك الدفال. دونك هذيك لا ساليف هي اللي كتساعد في الهضم لانها كتهبط مع لي زاليمون ليستوما المعده وتما في المعده عندنا دوطخ éléments اللي كيكملوا هاد لا ديجيستيون يعني هاد هضم الطعام. Ensuite, les aliments de petite taille passent à travers l'intestin. يعني دوك الماكله اللي دونك علاش داكشي علاش كيقول دائما كيقول لك منين نكونوا كناكلوا خصنا نضغو مزيان باش كنقطعوا جميع الاكل الى قطع صغيره petite taille باش كتقدر تكون عندنا عمليه الهضم لا ديجيستيون دوز في ظروف سالمه واننا نتنفعوا من جميع الماكله اللي كلينا. داكوغ دونك ensuite les aliments de petite taille passent à travers l'intestin grêle. l'intestin grêle هو داك المصران الرقيق لان l'intestin grêle المعي الدقيق فيه فاش كيكون كتمص كيمتصوا دوك كاع المواد ديال القيت وكيمشيو للسون. دونك تما فين كتكون عندنا لو باساج des nutriments vers le sang. Donc, qui les transporte? Donc, le sang, il les transporte vers tous nos organes. يعني le sang هو اللي كينقلهم لجميع الأعضاء ديال الجسم. Où il donne de l'énergie. Donc, كل مادة كل nutriment عنده le rôle ديالو. Donc, il donne de l'énergie. شكون اللي كيعطيني l'énergie؟ هما لي sucre. يعني كاع السكريات. عندنا هنا par exemple sucre et graisse. Donc, السكريات والدهنيات لي ليبيد. دونك سيرف دو كونستركسيون شكون كالسيوم في العضلات. اذا بروتيين بيرميتون دو غروندير اذا كيقوي لي العضلات وبيان سور كيساعد على النمو. او انكور دو فونكسيونمون. الفونكسيونمون هي عندي لو اي فيتامين. داكوغ دونك لي زاليمون انسوفيزامون ديكوبي يعني دوك الغذاء اللي ما تقطعش مزيان في السنان حيت كاين شي وحدين اللي ما كينضغوش مزيان اذا كيكون عندنا
ما كيكون عندنا داك الماكله اللي كلينا ما كتكونش مقطعه مزيان. c'est-à-dire non digéré passe dans le gros intestin. دونك ملي كيدوزو للمعده، المعده ما عندهاش الدراس باش تقطع لينا كلشي. دونك من المعده ما كي ne sont pas bien digérés. دونك كيدوزو نيشان للمعي الغليظ le gros intestin، ومن المعي الغليظ صافي كيتمشيو باش كيتلاحوا. ils sont rejetés sous forme de sel. donc les déchets يعني الفضلات qui sont rejetés dans le sang par tous nos organes sont filtrés. donc الفضلات كاع اللي كيتلاحوا في لو سون في الدم ديالنا من لي زورغان، حيت لي زورغان كل اورغان عنده الفضلات ديالو، داكشي اللي شايط عليهم ديال هاد لي نيوتريمون. دونك وشكون اللي كيقوم لي بعمليه تيفلتري ليا داك لي نيوتريمون، داكشي هما لي غان، هما اللي كيصفيو لينا جميع هذا. اذا كيدوزو من لي غان كيتصفاو et se retrouvent dans l'urine. donc bref, le corps humain est une vraie machine de transformation des aliments. اذا راه بحال وزين عندنا لو كور ديالنا، كل عضو عنده لو رول ديالو. داكور، كل عضو عنده لو رول ديالو. donc on passe aux exercices. donc l'exercice numéro 1, quel est le type de ce texte? donc c'est un texte explicatif يعني توضيحي. de quoi s'agit-il dans ce texte? donc ce texte explique les étapes de la transformation des aliments ou bien la digestion en gros. زعما كاع اللي بغينا نشدو نقولوا لو مو exact de l'action. donc la question posée par l'auteur c'est comment se fait la transformation des aliments. il y a la première question اللي عندنا هنايا هي. donc il y a la question. la deuxième question, les mots, donc les mots ou les expressions qui marquent l'enchaînement. donc toujours من هذا le texte on dit d'abord, ensuite, puis et ou encore. donc les mots qui servent à expliquer on dit c'est-à-dire هذه كنديروها دائما باش كنبغيو نشرحوا شي حاجه. donc les mots linguistiques qu'on utilise pour conclure يعني في الاخر لا فا. عندنا هنا في هذا التكست عندنا بغيف دي فوا كنديرو enfin d'accord ولا à la fin. donc هادو كلهم ils servent pour conclure un texte ولا شي حاجه. donc تنديرهم دائما في la conclusion. donc on termine. voici un texte explicatif sur l'alimentation et la santé. il n'est pas complet, donc on va le compléter par les mots qui se suivent. donc on a parce que, pourquoi, tout d'abord, par exemple, par contre, une maladie. donc هاد لي مو كاملين خصنا نحطوهم في هاد لي الفراغات اللي عندنا هنا في هاد لي بيتي تكست. donc il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi les gens se nourrissent mal. tout d'abord, on n'est pas toujours conscient des effets de la malnutrition. malnutrition هي سوء التغذية. par exemple, si l'on se rend compte qu'un aliment donne des douleurs d'estomac, on a tendance à moins en manger. Par contre, on ne s'aperçoit pas qu'on est peut-être en train de développer une maladie, comme le diabète. De plus, il n'est pas toujours facile de faire les bons choix. Si les gens s'alimentent mal, c'est souvent parce que, pour toutes sortes de raisons, les mauvais aliments sont plus disponibles et moins coûteux que les bons aliments. donc on va faire le premier jet. donc قبل ما نديرو un texte on doit respecter les critères, les consignes اللي طالبين هنا. donc j'écris un texte explicatif se rapportant à la santé et aux maladies. donc je vérifie si. donc أول حاجة j'écris des phrases correctes يعني des phrases يكونوا صحاح. j'ai employé correctement le temps du présent يعني le temps de conjugaison اللي غيكون عندي البريزون نكون مستعملاه مزيان. j'ai respecté l'enchaînement يعني الاحداث اللي غندير ولا الكلمات اللي غندير يكون عندهم واحد الانشينمون، واحد تتابع. j'ai utilisé les mots et les expressions qui servent à expliquer بحال هاد لي مو اللي شفنا هنا tout d'abord, ensuite, c'est-à-dire. d'accord. donc j'ai utilisé des compléments circonstanciels يا اما de manière
ou bien de lieu, ou bien de temps. اللي شفنا في la grammaire. Donc mon écriture est lisible. يعني الكتابة ديالي تكون واضحة. كتابة واضحة. Donc pour rester en bonne santé, il faut tout d'abord avoir une alimentation équilibrée, puis faire du sport régulièrement, ensuite se protéger des maladies par une bonne hygiène. Parce que la plupart des maladies sont causées par des microbes qui se trouvent dans l'air et peuvent entraîner par la suite de nombreuses maladies. Finalement, le sport est une bonne hygiène et une bonne hygiène nous évite de tomber malade. Donc, نعاودوا القراية. Pour rester en bonne santé, يعني باش تكون بصحة جيدة, il faut tout d'abord avoir une alimentation équilibrée. يعني تكون عندي تغذية متوازنة. Puis faire du sport, ندير رياضة régulièrement دائما. Ensuite, se protéger des maladies par une bonne hygiène. Pardon. يعني نحمي راسي من الأمراض بنظافة، نظافة الأيدي، نظافة ديال لو كور، ديال الملابس، etc. Parce que la plupart des maladies sont causées par des microbes. إذا الأكثرية ديال الأمراض لي ميكروب نقدر نقولوا فيروس، نقولوا بكتيري، وهادو كاملين إلا ما كنتش كنغسل يدي مزيان ولا ما كنغسلش لو كور ديالي، ناخذ لو بان ديالي، دونك كلشي كيدوز من اليدين لو كور ديالنا. داكوغ، اي حاجه قصتها، لا قصت لشي ان انيمال ولا دخلنا للطواليت، دونك تو سا il cause des maladies. Donc هاد les maladies sont causées par des microbes qui se trouvent dans l'air et peuvent entraîner par la suite de nombreuses maladies. Finalement, le sport est une bonne hygiène nous évite de tomber malade. Donc là j'ai respecté des phrases correctes. Donc هنايا عندي des phrases correctes. J'ai employé correctement le temps du présent. Oui, راني j'ai respecté هادشي اللي قالوا لي. L'enchaînement راه هو هذاك. J'ai utilisé les mots, les expressions qui servent à expliquer. Donc هنا راني خدمت des expressions هاد tout d'abord, puis, ensuite, d'accord, et finalement. Donc هادو كاملين des expressions qui servent à expliquer. Donc شنو نطلب ندير encore? J'ai utilisé des compléments circonstanciels. Oui, donc أنا les compléments circonstanciels que j'ai utilisés ici. Attendez, je vais vous montrer. Ensuite, se protéger des maladies par une bonne basque. Dans l'air, complément circonstanciel de lieu. Finalement, c'est un complément circonstanciel de manière. D'accord? Et Salina a le premier G. Donc, on fait de la correction. Je corrige mes erreurs. Je réécris le deuxième G.